السلام عليكم. المهم الدرس ديالنا ديال اليوم هو لو pluriel des noms composés. إذا نمشيو نيشان نشوفو je retiens. Donc un nom composé peut être formé de، يعني un nom composé ممكن يكون على شكل هاد الصور هادو اللي غنشوفو دابا. عندنا دو نون يعني جوج الأسماء. exemple auto école، يعني هنا عندنا un nom وهنا un nom. nom plus nom. Un nom est un adjectif. Un coffre fort، يعني coffre c'est un nom, fort c'est un adjectif. Adjectif يعني النعت. Fort يعني le coffre qui est fort. Coffre fort. Un adjectif et un nom. Un rond point. Un adjectif plus un nom. Un verbe et un nom. Un verbe يعني un garde. Garde c'est un nom, c'est un verbe. Il voit verbe garder. Fou un garde-fou. Verbe plus nom. وفي الآخر عندنا deux verbes يعني جوج ديال الأفعال. un laisser passer. verbe plus verbe. Donc le nom composé avec un trait d'union، يعني un nom composé يعني في إما هاد الصور هادو اللي شفنا كيكون composé من جوج ديال الكلمات وكيكون ما بينهم un trait d'union، يعني ديك الشريطة ديك التيغي. un trait d'union. Seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. يعني في هاد le nom composé غير le nom يعني الاسم أو l'adjectif اللي ممكن نديروهم في البلوريال، يعني في الجمع ممكن نزيدو لهم s أو لا x. exemple des oiseaux mouches. عندنا des c'est une préposition في الجمع يعني في pluriel. des oiseaux فيها x كنديرو تيغي ديال نون كومبوزي. موش des oiseaux mouches يعني تا لو نون كنزيدولو اس. هذا ان نون هذا ان نون. نون بلس نون. des rouges gorges عندنا pluriel. rouge c'est un adjectif. gorge c'est un nom. جوج بيهم كنديرو لهم اس ديال لو pluriel. Le nom composé est formé de deux unis par une préposition. يعني le nom composé كما قلت لكم كيكونوا فيه جوج ديال الكلمات deux unis par une préposition. En général يعني كيكون قبل منهم une préposition اللي هي des أو لا une le la etc. En général seul le premier nom s'accorde. Exemple des chefs d'œuvre. يعني ملي كيكون عندنا ان نون هو الاول، ملي كيكون عندنا بريبوزيسيون وكيكون عندنا ان نون يعني لو نون اللي موراه كيكون حتى هو في البلوريال. هانتوما باش هنايا عندنا ان نون وهنا ان نون، هنا ادجكتيف وهنا ادجكتيف. هنا شوفوا معايا exemple des chefs d'œuvre des pommes de terre. شنو كتلاحظوا بان des chef يعني le nom الأول هو اللي تأكوردا مع la préposition. En général seul le premier nom s'accorde، يعني غير الأول هو اللي كيتأكوردا مع la préposition. هادي ما كنديرو لهاش اس. des pommes de terre كتشوفوا هنايا عندنا اس وهنا عندنا اس. دي علاش ما درناش الثانيه؟ حيت عندنا هنا اون بريبوزيسيون حتى هي. عندنا هنا اون بريبوزيسيون اللي قبل من لو نون. فاش كنديروا لا ان تري دونيون عندنا حتى هنا اون بريبوزيسيون. يعني فاش كتكون عندنا اون بريبوزيسيون مور لا تري دونيون مور لو تري دونيون ما كنديروش اس هنايا. لا ميم شوز دي بوم دو تير. دي بوم تاكوردات مع دي. عندنا هنا ان تري دونيون de terre. عندنا هنا une préposition donc le nom اللي كيجي موراه ما كنديرولوش اس، يعني ما كتاكورداش في لو pluriel. صافي. المهم فاش كتشوفوا هنا préposition مور هاد لو تري دونيون ما كتاكورداش، هادي ما كنديرولهاش اس كتبقى كما هي. هادي اللي كتبدل على حساب الا كان هنا عندنا جمع كنديرو هنا اس. كان عندنا هنا un chef d'œuvre un كاين في singulier يعني هادي ما غنديرولهاش اس. كان في الجمع كنديرو اس لهادي ما كنديروش اس هادي حيت عندنا اون بريبوزيسيون اللي هي دو. نمشيو لاخر remarque. Quand la préposition est sous-entendue le second nom ne s'accorde pas. عندنا هنا exemple des timbres poste des wagons poste.
يعني ملي كيكون عندنا دي كنأكورديو بحال هادشي اللي شفنا عاد دابا كنأكورديو لو نون الاول والثاني ما كيتأكورداش. Remarque, généralement un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. يعني أي nom composé عندنا بحال هادو كنديرو في وسط منو un trait d'union اللي هي هادي. مهم الدرس سالا نكملو من بعد. شكرا. هي des ou la une, le, la, etc. En général, seul le premier nom s'accorde. Exemple, des chefs d'œuvre. يعني ملي كيكون عندنا ان نون هو الاول، ملي كيكون عندنا préposition وكيكون عندنا ان نون يعني لو نون اللي موراه كيكون حتى هو في البلوريال. هانتوما باش هنايا عندنا ان نون وهنا ان نون، هنا adjectif وهنا adjectif. هنا شوفوا معايا exemple des chefs d'œuvre des pommes de terre. شنو كتلاحظوا بان des chefs يعني لو نون الاول هو اللي تاكوردا مع لا préposition. en général seul le premier nom s'accorde يعني غير الاول هو اللي كيتاكوردا مع لا préposition. هادي ما كنديرولهاش اس. des pommes de terre كتشوفوا هنايا عندنا اس وهنا عندنا اس دي. علاش ما درناش الثانيه؟ حيت عندنا هنا اون بريبوزيسيون حتى هي، عندنا هنا اون بريبوزيسيون اللي قبل من لو نون. فاش كنديروا لا ان تري دونيون عندنا حتى هنا اون بريبوزيسيون. يعني فاش كتكون عندنا اون بريبوزيسيون مور لا تري دونيون مور لو تري دونيون ما كنديروش اس هنايا. لا ميم شوز دي بوم دو تير. دي بوم تاكوردات مع دي، عندنا هنا ان تري دونيون دو تير، عندنا هنا اون بريبوزيسيون دونك لو نون اللي كيجي موراه ما كنديرولوش اس يعني ما كتاكورداش في لو بلوريال صافي. المهم فاش كتشوفوا هنا بريبوزيسيون مور هاد لو تري دونيون ما كتاكورداش، هادي ما كنديرولهاش اس كتبقى كما هي. هادي اللي كتبدل على حساب الا كان هنا عندنا جمع كنديرو هنا اس. كان عندنا هنا ان شيف دوفر ان كاين في سانغولير يعني هادي ما غنديرولهاش اس. كان في الجمع كنديرو اس لهادي ما كنديروش اس هادي حيت عندنا اون بريبوزيسيون اللي هي دو. نمشيو لاخر remarque. quand la préposition est sous-entendue le second nom ne s'accorde pas. عندنا هنا exemple des timbres poste des wagons poste. يعني ملي كيكون عندنا دي كنأكورديو بحال هادشي اللي شفنا عاد دابا كنأكورديو لو نون الاول والثاني ما كيتأكورداش. Remarque, généralement un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. يعني أي nom composé عندنا بحال هادو كنديرو في وسط منو un trait d'union اللي هي هادي. مهم الدرس سالا نكملو من بعد. شكرا.